जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने को लेकर चाय मजदूरों ने कैलाशहर में सड़क जाम करने सहित सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को प्रतिनियुक्ति दिया। कैलाशहर थाने के ओसी पार्थ मुंडा के नेतृत्व में नाकाबंदी हटाई गई। वाहनों के साथ यात्रियों को इससे घंटों तक जाम का सामना करना पड़ता है। हीरा छोरा चाय बागान के मजदूर सदियों से चाय बागान में काम कर रहे हैं। हीरा छोरा चाय बागान के एक व्यक्ति मुकद्दस अली और उनके बेटे ने मजदूरों को बगीचे में काम करने से रोका। चाय मजदूरों ने शिकायत की कि अब तक उनके लिए कोई पहल नहीं किया गया, जबकि जिलाधिकारी और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को प्रतिनियुक्ति देने के साथ उन लोगों ने कुछ दिन पहले बिरानी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसलिए आज दोपहर चाय कर्मियों ने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के कार्यालय के सामने धरना दिया। कैलाशहर थाने के ओसी ने बाद में आकर नाकाबंदी हटा ली। उन्होंने कहा कि वे इस मामले को देख रहे हैं। চা বাগানে যে হীরাচড়া চা বাগানের শিল্পী কোম্পানি সেই জমি দীর্ঘদিন ধরে আমাদের চা বাগানের শ্রমিকরা দখল করে আসছে। সেই জমি কিছুদিন আগে আমাদের জমি যখন আমরা চাষ করতে যাই তখন ইরানির এই মোসাদ্দেক আলী মুকদ্দস আলী এবং তার ছেলেরা এসে আমাদেরকে বাধা দেয়। সেই বাধার প্রতিবাদে আমরা কেসে গত কয়েকদিন আগে আমরা ডিএম স্যারকে এবং এসডিএম স্যারকে এবং থানায় ইরানি থানায় আমরা অবগত করেছি, কিন্তু এর কোনো সুরাহা পাওয়া যাচ্ছে না। তার প্রতিবাদে আজকে আমরা এসডিএম এর কাছে এসেছি যে তার সুরাহা করার জন্য। যদি এসডিএম স্যার তার সুরাহা যদি না করে তাহলে আমরা হীরাচড়া চা বাগানের সর্বশ্রমিক এখানে আমরা অনির্দিষ্টকালের জন্য এখানে আমরা ধর্নায় বসেছি।